Hi students, and how have you been today? I hope that you are always in health conditions and stay at home just for keeping your health. And although we are in free time for coming at private lesson directly in Insantidikia, but we just need to continue our study in many time for many platform. And in here I'm gonna using this video just for sharing, just for explaining our our next study. So let's get started. For our title today, we are going to learn about verbal idioms. What does the verbal idiom mean? Oke, jadi apa yang dimaksud dengan verbal idiom? Oke, sebenarnya kita sudah mempelajari tentang yang namanya kata kerja bentuk verbal. Kata kerja bentuk verbal. Idiom berbentuk kata kerja, gitu kan. Nah, contoh sederhananya itu seperti get in, get on, get through, gitu kan. Jadi itu serupa dengan yang namanya verbal idiom. Jadi bisa kita katakan bahwa verbal idiom sendiri itu disebut dengan phrasal verb, gitu kan, sama-sama kombinasi dari kata kerja plus beberapa kata, gitu. Ketika mereka disatukan menjadi sebuah kata yang memiliki arti yang berbeda, gitu, arti yang baru. Nah, itu untuk definisi dari verbal idiom sendiri, gitu kan. So in here I'm gonna explain about several English verbal idioms that will improve your speaking. The first verbal idiom that will improve your speaking, you can use call on. Call on. Call plus preposition on. So if you combine those words, it's gonna make a new meaning. Jadi meaningnya sama-sama kayak kayak ask, bertanya. Jadi call on sama dengan ask. Jadi kita bisa menggunakan verbal idiom call on untuk mengekspresikan ungkapan bertanya, gitu kan. Okay. For example, you wanna make a sentence like this. Don't forget to call on your teacher because bukan kayak gitu. Don't forget to call on your teacher just for making sure about this theory. Jangan lupa bertanya gurumu untuk meyakinkan tentang teori ini, gitu. Ask, gunakan call on untuk mengekspresikan ask, gitu. Idiom yang kedua atau the second verbal idiom, you can use go along with. Go along with, and here this word used two prepositions combining with a verb. Go plus along and plus with, gitu. Jadi artinya go along with itu artinya agree, sama-sama kayak agree atau menyetujui, gitu. For example, in a sentence, do you go along with me? Do you go along with me? Yes, I think I'm gonna go along with you. The third verbal idiom you can use give up. This commonly you hear in all situations. Kayak commonly udah kita tahu, gitu, give up, gitu. Give up artinya apa? Artinya sama dengan stop, gitu kan. I think you should never give up for continuing your study because you are clever man, gitu. Jadi gunakan give up untuk mengekspresikan ungkapan stop, gitu. So kita lanjut. Untuk verbal idiom selanjutnya ada keep on. Keep plus preposition on. Jadi keep on itu artinya bisa serupa dengan continue atau melanjutkan, gitu. Continue. For example, in a sentence, my mother asked me to keep on my study in university taking English course. English as a main major. Jadi bisa menggunakan keep on untuk mengekspresikan selanjutnya. So kita lanjut. Selanjutnya ada pick out. Pick out. Kata kerja pick plus preposition out. Jadi pick out itu artinya sama dengan choose atau select, sama-sama artinya memilih, gitu kan. Nah, your father ask yourself for pick out one toy, one thing in the market. Jadi pick out one thing in the market. Jadi bisa memilih salah satu benda di pasar. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke verbal idiom selanjutnya. Itu ada run into. Run into, kata kerja run plus preposition into, berlari ke dalam gitu kan. Jadi maknanya menghasilkan makna baru ketika kedua kata tersebut digabungkan, yaitu meet by accident. Jadi artinya meet by accident, nggak sengaja bertemu, nggak sengaja berjumpa. Jadi for example in a sentence, like in the first day when I get in the class in a new school. Oh my god, the chicken scream is disturbing myself. Oke, kita lanjut untuk example in the sentence like in the market I run into my old friend there, and we say hi together. Oke, kata verbal idiom selanjutnya itu ada break off. Kata kerja break plus preposition off gitu. Jadi break off itu artinya end, sama dengan end gitu. Mengakhiri, break off sama dengan end atau mengakhiri gitu. For example, in a sentence, after doing exercises, the English teacher break off the lesson with Basmalah. Hamdalah. Oh my god, that's wrong, man. Hamdalah. The English teacher breaks off the lesson with Hamdalah. Alright, we continue for the next verbal idiom. Kita bisa pakai kata kerja get untuk membuat verbal idiom. Jadi yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa pakai kata get through untuk mengekspresikan finish gitu kan, selesai. Get through sama dengan finish atau menyelesaikan. Jadi example in a sentence like my English teacher asked me to get through the lessons, to get through the exercise as soon as possible. And the exercise is gonna be submitted soon because the time for coming back to home. Alright, kita lanjut ke materi yang terakhir nih, verbal idioms yang terakhir. Jadi udah siapin, ada care for, peduli, for untuk, peduli untuk gitu kan. Jadi maknanya dari kedua kata tersebut ialah care for bisa artinya itu like, menyukai, juga bisa seperti look after atau merawat gitu. Jadi mempunyai dua makna, menyukai dan merawat. Jadi example in a sentence like I care for black color. I care for a black color cloth. I care for a black color cloth. Saya suka pakaian berwarna hitam. Oke. Itu yang untuk suka. Yang untuk merawat, just because I'm sick, my mother will care for me at home. Jadi, karena saya sakit, ibu saya merawat saya di rumah. Alright, I think that's all our lesson today. I hope that you understand what I said, and if you have a question, you can ask me about it. And alright, the last step is about questions, is about your exercise. Jadi I want you to make several English sentence that containing the verbal idiom that I have given for you, that I have explained for you.